السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس اللغت العربیہ کا سبق نمبر 3۔ یہ سبق ہے معرفہ اور نکرہ کے تعلق سے۔ اس میں آپ کو معرفہ اور نکرہ کو پہچاننا ہے۔ دیکھیے، معرفہ کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی پہچان جو معرفہ کی ہوتی ہے وہ الف لام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر صرف اسی قسم کو یہاں پر بتایا گیا ہے، یعنی جس پر الف لام داخل ہوتا ہے۔ معرفہ کی تمام قسموں میں سے صرف الف لام یعنی معرب باللام والی معرفہ کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جس کلمے پر الف لام آپ کو دکھتا مل جائے، یعنی جس کلمے پر آپ کو یہ دیکھیں کہ اس پر الف لام داخل ہے، تو آپ اس کو معرفہ بنا دیں گے، اور جس کلمے پر الف لام نہیں ہے تو اس پر آپ تنوین داخل کر دیں گے، اور وہ نکرہ ہے۔ تو یہاں پر پہچان کیسے ہے معرفہ نکرہ کی؟ جس کلمے پر الف لام ہے وہ معرفہ ہے، اور جس کلمے پر الف لام نہیں ہے وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ یہاں یہی پہچان ہے، اور ہمیں کسی اور سبق سے بحث نہیں ہے، کسی کتاب میں کیا ہے کسی کتاب میں کیا ہے۔ بس اس سبق میں جو ہے معرفہ نکرہ پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ جس پر الف لام داخل ہے وہ کلمہ معرفہ ہوگا، اور جس پر الف لام داخل نہیں وہ نکرہ ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کلمے پر الف لام داخل ہوگا اس پر آپ تنوین نہیں لا سکتے ہو، تنوین نہیں آئے گی، اور جو کلمہ نکرہ ہوگا یعنی جس پر الف لام داخل نہیں ہوگا اس پر آپ تنوین لاتے ہیں اور لائیں گے بھی۔ چلو دیکھتے ہیں ترجمہ۔ نکرہ کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی یا کوئی ایک یا ایک، اور معرفہ کا ترجمہ ہوتا ہے خاص سے۔ لہٰذا معرفہ کا ترجمہ ہم جو کریں گے تو خاص لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے خاص ہوتا ہے، تو پھر میں خاص کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن نکرہ کا ترجمہ کریں گے تو ایک یا کوئی ایک سے ترجمہ کریں گے۔ الدرس الثالث، سبق نمبر 3۔ بیتن کے معنی ہوتا ہے ایک گھر یا کوئی گھر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر چونکہ یہ الف لام اس پر داخل نہیں ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ جس پر الف لام داخل ہوگا وہ معرفہ ہوگا، اور جس پر الف لام داخل نہیں ہوگا وہ نکرہ ہوگا۔ بیتن کے معنی ہوتا ہے گھر، اب یہ ہے نکرہ ہے۔ البیتو کے معنی ہوتا ہے گھر، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ ٹھیک ہے، کتابن کے معنی ہوتا ہے ایک کتاب، یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر تنوین داخل ہے۔ الکتابوں کے معنی ہوتا ہے کتاب، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ قلم کے معنی ہوتا ہے ایک قلم، یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر الف لام نہیں ہے بلکہ اس پر تنوین ہے۔ القلم کے معنی ہوتا ہے قلم، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ جمل کے معنی ہوتا ہے اونٹ، یہ بھی نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، جمل کے معنی ہوتا ہے ایک اونٹ یا کوئی اونٹ، تو کوئی ایک اونٹ تو یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے، الف لام نہیں ہے۔ الجمل کے معنی ہوتا ہے اونٹ، ٹھیک ہے، اس پر بھی الف لام داخل ہے تو یہ معرفہ ہوا، یہ نکرہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے جہاں جہاں الف لام ہے اس پر تنوین نہیں آئی ہے، جہاں جہاں الف لام ہوگا وہاں پر تنوین آئے گی بھی نہیں۔ القلم مکسورن، القلم مکسورن پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ۔ ہم نے بتایا کہ مبتدا خبر بنیں گے، اور ترجمے میں لفظ ہے آئے گا لاسٹ میں۔ القلم مکسورن، قلم ٹوٹا ہوا ہے، قلم ٹوٹا ہے۔ القلم کے معنی قلم، مکسورن کے معنی ٹوٹا ہوا، قلم ٹوٹا ہوا ہے، یا یہ کہہ لو القلم مکسورن، قلم ٹوٹا ہے۔ القلم مبتدا مکسورن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، یہ بھی کر لو یا ترکیب نہ کرو آپ۔ ٹھیک ہے، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ البابو کے معنی ہوتا ہے دروازہ، اور مفتوح کے معنی کھلا ہوا۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے، اور پہلا معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، والمدرس واقف، اور استاذ کھڑا ہے، اور استاذ کھڑا ہے۔ المدرس کے معنی ہوتا ہے استاذ، واقف کے معنی کھڑا، اور استاذ کھڑا ہے۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ الحمار کے معنی ہوتا ہے گدھا، صغیر کے معنی چھوٹا۔ الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور حصان کے معنی ہوتا ہے گھوڑا، کبیر کے معنی بڑا، اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہے، الکرسی جو معنی کرسی، مکسور میں ٹوٹنا، تو الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہے۔ المندیل وسخ، المندیل کے معنی ہوتا ہے رومال، وسخن کے معنی ہوتا ہے گندا، رومال گندا ہے۔ ٹھیک ہے، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، القمر کے معنی چاند، جمیل معنی خوبصورت۔ ٹھیک ہے، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب، البیت کے معنی ہوتا ہے گھر، قریب کے معنی ہوتا ہے قریب، البیت قریب، گھر قریب ہے۔ والمسجد بعید، مسجد کے معنی مسجد، بعید کے معنی دور، اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، الحجر کے معنی ہوتا ہے پتھر، ثقیل کے معنی ہوتا ہے بھاری۔ الحجر ثقیل، پتھر وزن ہے، وزنی ہے، بھاری ہے۔ ٹھیک ہے، والورق خفیف، ورق کے معنی ہوتا ہے پتا، خفیف کے معنی ہوتا ہے ہلکا، اور پتا ہلکا ہے۔
वलवरक़ु खफीफुन, और पत्ता क्या है, हल्का है। अल्लबनु हारुन, अल्लबनु के माना होता है दूध, हारुन के माना होता है गर्म। अल्लबनु हारुन, अल्लबनु हारुन दूध गर्म है। अलकमीसु नज़ीफ़ुन, कमीज़ के माना होता है कमीज़ कपड़ा, ठीक है। नज़ीफ़ुन के माना होता है साफ़ सुथरा, और कमीज़ यानी कपड़ा क्या है, साफ़ सुथरा है। आइए उसको तमरीन पढ़ लेते हैं। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि हमें जो मारिफा होगा उस पर हम तनवीन नहीं लाएंगे। यानी हमने बताया था कि मारिफा की पहचान क्या है, कि उस पर अलिफ लाम मौजूद होगा, और ये भी बताया था कि जो अलिफ लाम होगा तो मारिफा है, और मारिफा जो होगा और अलिफ लाम वाला मारिफा होगा तो उस पर तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। और जिस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा उस पर तनवीन आएगी। तो मस्जिदुन, यहाँ पर हम इसको मस्जिदु नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है, तो इसको हम मस्जिदुन पढ़ेंगे तनवीन के साथ, मस्जिदुन, ठीक है। अल मस्जिदु, यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल है, इस वजह से पर हम तनवीन नहीं लाएंगे। अल माऊ, यहाँ पर भी अलिफ लाम दाखिल है, तनवीन नहीं लाएंगे। माउन, यहाँ पर हम तनवीन लाएंगे क्योंकि इस पर अलिफ लाम नहीं है। अल बैतु के माना घर, ठीक है। तर्जमा करो या फिर सिर्फ जो है तनवीन या बगैर तनवीन के ही इसको इस्तेमाल कर लो। तो हम तर्जमा कर लेते हैं। मस्जिदुन के माना होता है एक मस्जिद, अल मस्जिदु के माना होता है सिर्फ मस्जिद, अल माऊ के माना होता है पानी, माउन के माना होता है कुछ पानी, ठीक है। अल बैतु के माना होता है घर, ठीक है। और बाबुन के माना होता है दरवाज़ा, क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है तो इस पर हम तनवीन पढ़ सकते हैं। कलमुन के माना होता है कलम, एक कलम, इस पर भी अलिफ लाम दाखिल नहीं, इस पर भी हम तनवीन पढ़ सकते हैं। अल कलमु के माना होता है कलम, इस पर अलिफ लाम दाखिल है, इस वजह से पर हम तनवीन नहीं ला सकते। अल कल्बु के माना होता है कुत्ता, ठीक है, इस पर भी हम अलिफ लाम नहीं, इस पर भी हम तनवीन नहीं ला सकते क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल है। कल्बुन के माना होता है एक कुत्ता, इस पर हम तनवीन ला सकते हैं क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है। खमीसुन के माना होता है कमीज़ कपड़ा, ठीक है, इस पर भी हम तनवीन ला सकते हैं क्योंकि इस पर ये अलिफ लाम दाखिल नहीं है, मारिफा नहीं है। वलदुन के माना होता है लड़का, ये भी यहाँ भी हम तनवीन ला सकते हैं क्योंकि ये भी मारिफा नहीं है, ठीक है, ये नकिरा है और तनवीन हम ला सकते हैं। अल हजरू के माना होता है पत्थर, ये मारिफा है और इस पर अलिफ लाम दाखिल है, इस पर हम तनवीन नहीं ला सकते हैं। अल वलदु के माना होता है लड़का, ये भी मारिफा है और इस पर अलिफ लाम दाखिल है, यहाँ पर हम तनवीन नहीं ला सकते हैं। अल वलदुन कहना गलत है, अल हजरुन कहना गलत है। हिमारुन के माना होता है गधा, एक गधा, यहाँ पर भी तनवीन ला सकते हैं क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है। अल हिमारू के माना होता है गधा, यहाँ पर तनवीन नहीं ला सकते क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल है। अल हिसानु के माना होता है घोड़ा, ये मारिफा है, इस पर अलिफ लाम दाखिल है, यहाँ पर भी तनवीन नहीं ला सकते हैं। हिसानुन के माना होता है एक घोड़ा, ये नकिरा है, इस पर तनवीन ला सकते हैं, ठीक है। इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो, ठीक है। अल मकतबु मकसूरुन, ठीक है। अल मकतबु के माने क्या होता है, मेज़। अल मकतबतु के माने होता है लाइब्रेरी, अल मकतबु के माने होता है मेज़। अल मकतबु मकसूरुन, मेज़ टूटा है, ठीक है। अल मुदर्रिसु जदीदुन, उस्ताज नया है। अल मुदर्रिसु जदीदुन, उस्ताज नया है। अल कमीसु वसिखुन, अल कमीसु वसिखुन, आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पर तनवीन आएगी, कहाँ पर तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। अल कमीसु वसिखुन, कमीज़ जो है गंदा है, ठीक है। अल लबनु बारिदुन, लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। अल लबनु माने दूध, बारिदुन में ठंडा, अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, मस्जिद खुली हुई है, मस्जिद खुली है। अल हजरु कबीरुन, पत्थर बड़ा है, हजर के माने होता है पत्थर, कबीरुन के माने बड़ा। अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। वल माऊ हारुन, और पानी गर्म है। अल इमामु जालिसुन, इमाम बैठा है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और उस्ताज खड़ा है। अल कमरु बईदुन, चांद दूर है। अल मिंदीलु नज़ीफ़ुन, और रुमाल क्या है, अल मिंदीलु नज़ीफ़ुन, रुमाल साफ़ सुथरा है। चलो आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह ताला कल आगे पढ़ाएंगे। इसको 2 सबक कर लेते हैं, आगे का भी बयान बड़ा है, सबक ख़त्म भी नहीं होगा, इसलिए इंशाअल्लाह ताला कल भी इसको पढ़ना है, आगे मिलाना है। या इसको मिला लो। इसमें करना ये है कि आपको मुनासिब कलिमात इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। जमीलुन के माना खूबसूरत, वसिकुन के माना गंदा, मफ्तूहुन के माना होता है खुला हुआ, हारुन के माना गर्म, सकीलुन के माना होता है भारी, खफीफुन के माना होता है हल्का। तो अब हमें इसके साथ मिलाना है कि कौन कलिमात कौन किसके साथ मुनासिब है, उसके साथ में मिला लेना है। चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको भी। अल हजरू, इसके लिए मुनासिब क्या है, हम क्या लगाएं, अल हजरू के साथ हम लगा देते हैं सकीलुन, क्योंकि सबक में ऐसा पढ़ा है, पत्थर भारी है। अल हजरू सकीलुन, पत्थर भारी है, ठीक है।
اور البابو کے معنی ہوتا ہے دروازہ. البابو کے ساتھ ہم لگا لیتے ہیں مفتوحن، کیونکہ ہم نے سبق میں یہی پڑھا تھا البابو مفتوحن، دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. القمرو، القمرو کے ساتھ ملا لیتے ہیں جمیلن کو. القمرو کے ساتھ ہم کس کو رکھ لیتے ہیں؟ جمیلن کو، کیونکہ القمرو کے ساتھ ہم نے جمیلن کو کتاب میں پڑھا تھا، اس وجہ سے ہم جمیلن ہی کو رکھیں گے. القمرو جمیلن، چاند خوبصورت ہے. الورق خفیفن، الورق کے ساتھ کیا کس کو لگائیں گے؟ خفیفن، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ پتا ہلکا ہے، سبق میں ہم نے پڑھا تھا پیچھے. تو یہاں پر بھی ہم خفیفن کے ساتھ کیا رکھیں گے؟ الورق کے ساتھ کیا رکھیں گے؟ خفیفن کو رکھیں گے. الورق خفیفن، پتا ہلکا ہے. المندیل وسخن، المندیل کے ساتھ کس کو رکھ لیتے ہیں؟ وسخن کو رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم پیچھے سبق میں مندیل کے ساتھ وسخن کو پڑھا تھا، اس وجہ سے ہم یہاں پر بھی مندیل کو ساتھ کس کو کر لیں گے؟ وسخن کو کر لیں گے. المندیل وسخن، رومال گندا ہے. اللبن حارن، لبنو کے ساتھ کس کو کر لیں؟ حارن کو کر لیں، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا دودھ گرم ہے. اللبن حارن، دودھ گرم ہے. تو یہ ہو گیا آج کا سبق. اب انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا.